Hi, welcome again to Mr. Oloan Simbolon Channel. Halo, jangan lupa untuk selalu bahagia. Jangan penuh kekhawatiran apalagi di pandemi ini. Usahakan selalu berpikir bahagia. Menyanyi juga bisa like row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Menyanyi, sing a song to make you happy. Okay, in this opportunity, we will learn about direct and indirect speech. In Indonesia, you can say this is kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi direct speech itu kalimat langsung. Indirect speech kalimat tidak langsung. Ini dalam bahasa Indonesia ujaran seseorang yang langsung diucapkan itulah direct speech. Lalu kalau dilaporkan ujaran orang itu itulah indirect speech. Let's see some pictures of direct speech. DS is called also quoted speech. Dinamai quoted speech. Kadang-kadang direct speech, quoted speech. Refers to reproducing words exactly as they were originally spoken. Maksudnya, itu mengacu pada mengulang persis apa yang diujarkan orang. Lalu dia menggunakan tanda petik seperti ini. Inverted comma. Atau quotation mark, tanda petik. Terbalik dia, ada khasnya. Itu dipetik ucapan langsungnya. Next is used reporting verbs. Menggunakan kata-kata kerja melaporkan. Like said. Dari say, said. Then indirect speech, IS, is called reported speech. Dinamai juga reported speech. Refers to using a noun clause with that. Jadi dia menggunakan noun clause dengan ditandai that. Jadi ada klausa ditandai that nanti dalam melaporkan. To report, untuk melaporkan what someone has said. Melaporkan apa seseorang telah katakan. Jadi kayak melaporkan. Namanya indirect speech. And no quotation mark is used. Tidak ada lagi tanda petiknya digunakan. Seperti di direct speech tidak ada lagi. Is used reporting verbs. Tetap menggunakan kata kerja pelaporan seperti said, told, requested, asked, etc. That's the description about direct speech and indirect speech. And how to change direct speech to indirect speech. Bagaimana mengubah kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Generally, direct speech and indirect speech use a reporting verb. Jadi secara umum, kalimat langsung dan tidak langsung itu menggunakan sebuah kata kerja pelaporan, reporting verbs. In past tense, umumnya dalam bentuk past tense. Past tense form. Karena kata reporting verb-nya dalam past tense form, maka ada beberapa perubahan. Some changes will be done. Beberapa perubahan akan terjadi di dalam kalimat tak langsung sebagai berikut. Indirect speech as following. Let's see the chart. Direct speech-nya kalau tense sisa simple present, nanti di indirect speech simple past. Present continuous di direct speech jadi past continuous in indirect speech. Berikut present perfect menjadi past perfect. Present perfect continuous menjadi past perfect continuous. Simple past menjadi past perfect. Simple future menjadi past future. Inilah beberapa perubahan dalam bentuk tenses nanti di dalam indirect speech jika bentuknya dalam direct speech seperti itu.
Contoh, let's see the example to be clearly about this. Nina said, ini reporting verbnya said, past form. I am here, Mom. Nina bilang, saya di sini, Bu. Nah, inilah kalimat langsungnya, direct speech. Lalu diubah ke dalam indirect speech menjadi Nina told, bisa diubah jadi told her. Nina told her mom, Nina mengatakan pada ibunya that she was there, bahwa dia di sana. You see, M menjadi was. Jadi simple present menjadi simple past. Dan perubahan I menjadi she, karena di dalam pelaporan si saya menjadi dia. Let's see some changes. The second, direct speech and indirect speech. Perubahan kata keterangan, of the change of adverb. Jadi kata-kata keterangan itu berubah kalau di direct speech now, nanti menjadi at the moment atau then. Tomorrow menjadi the next day atau the following day. Kata today menjadi that day. Yesterday menjadi the day before. The day before menjadi 2 days before. The day before yesterday menjadi 2 days before. The day after tomorrow menjadi in 2 days time. Here menjadi then. Kalau next year menjadi the following year. Last year, the previous year. Kalau last jadi previous, next menjadi the following. Itu beberapa perubahan adverb, keterangan. Lalu perubahan berikut yang terjadi, the change of pronoun, perubahan pronounnya. Demonstrative pronoun juga seperti this menjadi that, these menjadi those, this menjadi that atau the, I pronounnya menjadi he, you menjadi I, pronoun I bisa juga menjadi si perempuan, dia perempuan, my bisa menjadi his atau her, me bisa menjadi him atau her juga, us menjadi you atau them atau him. Beberapa perubahan yang dilihat logikanya nanti di dalam kalimat direct speech ke indirect speech. And then next, some reporting verbs, beberapa kata kerja pelaporan. Seperti say, mengatakan, tell, menceritakan, ask, meminta atau menanyakan, advise, menyarankan, beg, memohon, command, memerintah, encourage, mendorong atau menyemangati, forbid, melarang, order, memerintah, announce, mengumumkan, implore, meminta dengan sangat, invite, mengundang, urge, mendesak, warn, mengingatkan, memperingatkan, remind, mengingatkan, request, meminta, memohon, inquire, menanyakan, wonder, ingin tahu, want to know, ingin tahu. Ini beberapa contoh reporting verbs yang bisa kita pakai di dalam direct speech dan juga indirect speech. Untuk lebih jelas nanti, berikut ini akan kita buat lagi video sambungannya, bagaimana latihan mengubah kalimat langsung menjadi indirect speech, direct speech menjadi indirect speech. Thank you for watching. Keep learning. Thank you. I love you all. Bye.